Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala sallallahu alaihi wasallam, alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair, wa alaika bil jihad fa innahu rahbaniyatul islam, wa alaika bi dzikrillah ta'ala wa tilawati kitabillah ta'ala fa innahu nurun laka fil ard wa dzikrun laka fis sama'. Alaika bi taqwallah, hendaknya kamu melazimi taqwallah. Takwa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, zahir maupun batin. Yang zahir perintah Allah, salat, puasa. Yang batin misalnya ikhlas, khusyuk dalam salat. Yang zahir larangan Allah, zina, minum khamar dan lain-lainnya. Yang batin sombong, ujub. Itu semuanya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya ma'a istisy'ari ta'zim lillah wal haibati wal khasyati lillah. Meninggalkan larangan Allah dan mengikuti perintah Allah itu bukan karena pingin dipuji orang, pingin dapat nilai dari orang, tapi karena khauf, takut kepada Allah, haibah kepada Allah, dan ta'zim, melaksanakan sholat karena ta'zim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya taqwa. Alaika bitaqwallah, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaha jima'u kulli khair, karena sesungguhnya takwa ini mengumpulkan segala kebaikan. Baik kebaikan agama, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, semuanya terkumpul ada di takwa. Kebaikan agama tentu, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah itu nilainya nanti takwanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan dalam urusan dunia, takwa. Rezekinya dilancarkan, setiap kesulitannya ada solusi, jalan keluarnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan warzuqhu min haitsu la yahtasib. Urusannya dimudahkan oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Akhirat juga demikian, takwa. Kebaikan akhirat akan digapai dengan takwa. Selamat dari neraka itu juga karena takwa. Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw. Setiap orang pasti harus melewati jembatan sirat di atas jahanam. Siapapun bisa jatuh, tapi thumma nunajjil ladzina taqaw, aku Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan orang-orang bertakwa. Masuk surga juga takwa. Wa uzrifatil jannatu lil muttaqin. Surga disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Takwa ini jima'u kulli khair, mengumpulkan segala kebaikan. Wa alaika bil jihad, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua yaitu hendaknya kamu melazimi jihad. Jihad memperjuangkan agama Allah. Jangan diidentikan jihad itu dengan pedang. Kalau waktunya ya pakai pedang, kalau enggak ada waktunya ya jangan pakai pedang.
Kamu mengajar ini jihad, kamu belajar ini juga jihad, kamu menghidupkan sunnah Nabi itu jihad. Kamu ngajak orang-orang istiqamah salat berjamaah jihad, itu jihad. Membela agama Allah. Fa innahu rahbaniyatul Islam, karena jihad itu adalah bentuk peribadatan Islam. Jadi kalau ada orang yang ahli ibadahnya orang Kristen itu disebut pendeta, perempuannya disebut biarawati, kalau orang Buddha itu disebut biksu, kalau orang Hindu disebut apalah di situ, maka rahbaniyat Islam menjadi tokoh agama dalam Islam itu adalah berjihad, bukan muter tasbih, bukan ngeramal, bukan banyak wirid, tapi membela agama Allah. Pikir itu, bagaimana orang-orang Islam itu yang nggak ngerti wudhu bisa jadi ngerti wudhu. Itu menjadi rahbaniyatul Islam, jadi orang tokoh agama Islam begitu. Tokoh agama Islam. Itu pikir itu. Orang-orang nggak bisa baca Quran supaya bisa baca Quran. Orang-orang yang jauh dari majlisil khair supaya bisa menghadiri majlisil khair. Itu adalah rahbaniyatul Islam. Karena itu jangan kamu tadi itu untuk menjadi tokoh agama itu bingung sama serbannya kamu. Tapi kamu tidak punya visi untuk jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala, percuma. Bingung untuk penampilan muter tasbihnya kamu di muka orang. Bukan itu. Tapi menjadi tokoh agama dalam Islam adalah jika orang tadi itu berjihad membela agama Allah. Pesan yang ketiga Rasulullah, alaika bidzikrillah ta'ala wa tilawatu kitabillah. Hendaknya kamu melazimi berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quranul Karim. Fa innahu nurun lak, maka sesungguhnya zikir dan bacaan Al-Quran adalah cahaya bagi kamu fil ard, ada di bumi. Wa dzikrun laka fis sama', dan menjadi sebutan bagimu ada di langit. Bumi ini gelap. Kegelapannya itu bukan karena enggak ada cahaya, tapi kegelapan hati, banyak fitnah, banyak masalah. Setan itu adalah mengajak orang bermaksiat ada di bumi dengan tiada henti-hentinya. Syahwat tadi itu menjadi Tuhan yang disembah bahkan di atas bumi ini. Dunia menggoda hati manusia. Berapa banyak orang yang soleh menjadi orang yang dimurkai oleh Allah gara-gara terpengaruh dengan urusan duniawi. Gelap, maka perlu cahaya. Cahaya yang menerangi kita supaya tahu arah ke yang diridhoi oleh Allah, arah menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itu ada dalam hati manusia yang Allah berikan bagi orang yang selalu berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quranul Karim. Karena itu orang yang selalu istiqamah berzikir dan baca Al-Quranul Karim, maka dia akan menjadi selamat karena selalu dalam pancaran cahaya iman. Afaman syarahallahu sadrahu fil Islam, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbi. Itu bukan cahaya listrik, itu bukan cahaya matahari, tapi itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan daripada kegelapan dunia. Kegelapan dunia. Orang kalau selalu sibuk berzikir dan banyak Quran akan diberi Allah berikan cahaya di dunia. Wa dzikrun laka bis sama', akan menjadi dikenal namanya dia ada di langit Allah Subhanahu wa taala. Yang di langit itu orang-orang istimewa. Enggak ada orang kafir di langit. Enggak ada makhluk yang menyembah selain Allah, enggak ada yang maksiat kepada Allah. Bumi ini aja tempat maksiat. Bumi ini aja tempat kekufuran. Di langit enggak ada makhluk yang mulia semuanya, para malaikat Allah.
dia akan disebut oleh para malaikat Allah. Orang itu kalau diceritakan dengan masyarakat bawah, disebut-sebut oleh masyarakat bawah, biasa. Nilainya biasa. Tukang becak menyatakan pinter orang itu, ya biasa. Tapi kalau ulama yang menyatakan pinter anak itu adalah hebat. Itu adalah hebat. Kalau disebut sama manusia hebat, itu biasa nilainya. Tapi kalau sudah para malaikat yang menyebut hebat, itulah orang yang sangat hebat. Nanti akan disebut-sebut ada di langit orang yang selalu baca Al-Quran dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin, kata Allah dalam hadis qudsi. Siapa orang yang tersibukkan dengan berzikir kepada aku, tersibukkan dengan membaca Al-Quranku sampai nggak ada kesempatan untuk mohon sedikit pun kepada aku, maka aku akan berikan yang paling afdol, yang paling utama aku berikan kepada orang yang selalu mohon kepada aku. Karena itu jangan banyak doa tapi sedikit zikir. Yang banyak zikir baru doa. Kalaupun kamu nggak minta, Allah Maha tahu apa yang kamu minta. Yang penting banyak zikir aja. Kita enggak, zikirnya dikit, mintanya banyak. Allahumma rzuqni, Allahumma a'tini fulusan miliaten, misalnya Allahumma Allah. Gitu tok. Zikirnya yang banyak, baca Quran yang banyak. Enggak minta dikasih sama Allah yang lebih afdol. Hah? Enggak dikasih. Mari ngono rokokan rong pak. Mintanya dikit. Zikir yang banyak, hatamkan Quran berkali-kali. Apa yang kamu harapkan Allah kasih lebih afdol daripada itu semuanya nantinya. Nah, karena itu berzikir dan membaca Al-Quran ini tidak gampang akan bisa dilakukan oleh semua orang. Nggak mudah. Itu bagi orang-orang yang kekuatan imannya luar biasa. Karena itu dikatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman itu marem hatinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang. Dengan berzikir itu tentrem hatinya, senang dia tadi itu. Berbeda kalau orang-orang munafik, gelisah kalau berzikir. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Allah. Tidaklah orang-orang munafik itu berzikir kecuali dalam jumlah yang sedikit. Nah, itu bisa diukur dengan zikirnya kita, bacaan Quran kita. Kalau kita malas, mungkin penyakit nifak dalam hati kita yang semakin menguat. Kalau kita semakin gemar berzikir dan semakin kita tadi itu gemar membaca Al-Quran, berarti iman dalam tubuh kita menguat. Nah, itu pesan tiga pesan Nabi ini betul-betul kamu camkan baik-baik. Takwa kepada Allah, karena itu akan mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Berjihadlah, belalah agama Allah, maka kamu akan menjadi tokoh agama yang diridhoi oleh Allah. Dan banyaklah berzikir dan membaca Al-Quran, maka kamu akan selalu diliputi cahaya Allah di dunia, dan kamu dikenal oleh makhluk Allah yang ada di langit. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dalam golongan yang beruntung itu. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa minhum rijalun yu'thiruna siyahatan وسكنا مغارات الجبال وقفرة يسيحون من شعب إلى بطن وادي وكل خراب والفيا في الخلية ومنهم رجال ظاهرون بأمره
لإرشاد هذا الخلق نهج طريقتي لهم همة في دعوة الخلق جملة إلى الله عن نصح ولطف ورحمة فهم حجة للمؤمنين بربهم وفيهم لمرتاد الهدى خير قدوة وحتف على أهل الضلال وحجة تقوم على أهل الشقاق وشقوة وكل على نهج السبيل السوي لا يخالف أمرا آخذا بالشريعة وإن الذي لا يتبع الشرع مطلقا على كل حال عبد نفس وشهوة صريع هوى يبكى عليه لأنه هو الميت ليس الميت ميت الطبيعة وما في طريق القوم بدءا ولا انتهاء مخالفة للشرع فاسمع وأنصتي وخل مقالات الذين تخبطوا ولا تك إلا مع كتاب وسنة فثم الهدى والنور والأمن من ردى ومن فتنة تخشى وزيغ وبدعة ومتبعو حكم الكتاب وسنة هم المفلحون الفائزون بجنة عليهم من الرحمن رضوانه الذي هو النعمة العظمى وأكبر منتي ومن حاد عن علم الكتاب وسنة فبشره في الدنيا بخزي وذلة وبشره بالعقبى بسكن جهنم وحرمان جنات الخلود ورؤيتي ألا ما لقلبي كلما ذكر الحمام وأهل الحمى من خير عرب وجيرة يهيج به وجد وشوق ولوعة شجون لها تجري على الخد دمعتي وما لفؤادي قد توطنه الأسى أحس به من حره لفح جمرتي تعود تذكار الخيام وأهلها إلى أن غدا من شوكه كالمفتت ولله روح خالط الحب كلها وما زجها حتى صبت لصبابتي وخمرها خمر الغرام فأصبحت وأمست على حب الحبيب مقيمتي يظن بها من ليس يدري بشأنها
فإن بها سكر الخمور الأثيمة لها أبدا شوق إلى خير معهد به خير عهد في العصور القديمة والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للقدر أنثى وذكر. ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير. ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا من الحلول. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب. اللهم ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. فاتح رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم مرحبا واخوانا من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه اجمعين. ثم رحمة رسول الله وازواج رسول الله واصحابه رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم باحسان من جل الله احمد عيسى بن عبد الله والشرك بيد والشهير بقي مقدم جميع سادتنا لا بعالمي. ثم عبد الرحمن السقاف وأوسول أبولي ثم كافة الأولياء والسلام يكون حالة أرواحهم من مشارق الأرض من غربها. ثم القد لشهادة الحبيب عبد الله حتى عبد الله بن مسلم طاهر وأخي طاهر. ثم إلى حجة الإسلام بحامد محمد الغزالي الحبيب علي بن محمد ثم أولياء البلدة. ثم إلى الحبيب جعفر بن شيخ السقاف سيدي الأولى من السقاف وأوسول مبريمة. ثم الحباب مريم بنت أبو بكر الجوفري. أن الله تغشاهم برحمة ومغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم من أرواح والدينا وليكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله تغشاهم برحمة المغفرة ويبلغ من أخبارنا ما يسرهم ويبلغ من أخبار ما يسوهم. طول أعمارنا وأعمارهم في طاعة الله فإنه وإياكم لمرضاته يجعلنا وإياكم لعبادته وطاعته ويرزقنا واكتبنا وإياكم من المتقين ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة المجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين. وأن الله سبحانه وتعالى ينزع من قلوبنا حب الدنيا ويغرس في قلوبنا حبه وحب حبيبه وحب أحبائه. ورزقنا وإياكم كما المحبة المتبعة على سيدنا محمد ظاهرا وباطنا وعلى الدنيا كن صالحة ومن والسلام في الدين في مثل هذه المجلس. وإنهما قصدك وصلنا مطلب طلبنا وإلى حضرة النبي. الفاتحة.